Znači u visini tog bloka gore, tu će doći i sve u krug, dok ne popadamo u nesvest i dok se ne slomimo, tu će da ide sve beton, znači skroz, svuda. Drugari moji, evo, znači idemo lagano, zatvaranje. Ne, čekaj, čiču, podignuo. Aj sad, brate. Čuti da smo ga pogodili u pičku materike. Sa kolegama završio beton, izbetonirano. Sve, današnji zadatak nam je, idemo lagano, skidamo komplet ovaj šalung, sve spustamo sad dole, čistimo i to... Guraj ručno, Vlado! Dobar! Vlado! Može li polako sad, brate? A? Ove prostorije su sve počišćene. Za gospodu imaju malo bolje da se popnu. Ovaj deo ovdje gore, kao što vidite. Pozdrav drugari! Evo nas opet bauštela Heinsberg, servis man Scania, nadogradnja. Današnja ekipa, Vlada, ja i mladi kolega Mo. Evo tamo. Imamo problem sa vodom trenutno. To nam je najveća radost. Tukla nam je kiša noćas od jutros. Današnji zadatak i obaveza. Evo ga, čika Vlada. On uvijek izvuče se nekako i krene pre mene. I onda samo jedno i onda vozi i uvijek me zezne jebi. Evo, to radi Vlada. A ja trebam tek da radim ovdje kime i da radim ovaj prvi. Drugari, evo šta je izmislio ovdje majstor Vlada. Šalim se, gdje će on ovo da izmisli, nema šanse. Znači imamo ove majmune. Prethodno smo ubacili ovu šinu. Ona je ubačena kad smo betonirali stub. Znači u prebetonaže je ubačena, na šalung stavljena i kasnije se izvuče tu, sad ću da vam pokažem tamo na onu drugu stranu. I stavljaju se ovi specijalni ankeri. Evo kao što vidite, on se ubaci ovdje i taj anker drži, ne može da se izvuče to. Znači on ga sad stavlja ovdje. Normalno prvo stavlja ovako lepak. Topi se u lepak, stavlja se, on će tu još da stavi, znači i to je ta priča, drugari moji. A ja sam ovdje izvršio sve pripremu, isečeni su znači ovi blokovi na pola i evo je ova šina, drugari moji. To trebam sad da maknem, da skinem, znači skida se ova guma. Ili ti sunđer šta mu dođe ovdje. Evo ga. Znači to je samo zaštitno da ne bi se napunilo normalno ovo sa betonom unutra, ova vođica. I tu se kasnije stavlja anker, povezuje se, znači to je original, da ne bismo išli oni klasični ankeri koji smo do sad koristili, koji smo stavljali. To je znači ta priča sad. Tako da, to je to drugari moji. Krećem ja lagano sa zidanjem ovdje, a čika Vlada, on je uspeo znači pre mene da me preduhitri i on tuče lepak. Evo kao što vidite gdje odlazi ta voda. Mučimo se. Kogod da je, znači ispao je svaka mu čast težak idiot. Podigao nam je tu cevku, znači svuda voda ide, ali tu nikako, znači dok je ne naguramo na silu. Znači podigao je tu cevku i stavio je, mogo je to nešto da izmisli dole, da uvuče to malo niže da bude, da bi sama, čak što više i sama voda odlazila, da ne bismo mi vremena gubili, ali jednostavno moramo da izbacimo zato što apsolutno nema šanse da se ova voda povuče. Trebalo bi 4 dana da tuče sunce da bi mi to i sušili dole. Bacite po koji lajkić, tučite komentare, puno mi znači i idemo mi lagano da radimo taj prvi red dole. Znači drugari, Hilti, jako uslužna, brza i nenormalno dobra mašina. Znači bušimo rupe za ankere, ovdje smo ostavili gore u zidanje prethodno, ovdje nam hvali ovaj deo da zabušimo, tu ćemo 3 komada da rasporedimo dovoljno.
to je to. Ništa, tu ćemo Vlada i ja sad ovog majmuna da završimo. Znači postižemo tu visinu. A šta se dešava? Znači ovdje je išao ovaj KS komplet, cak, 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 cak. I u tom delu nema beton. Znači u visini tog bloka gore, tu će doći i sve u krug, dok ne popadamo u nesvest i dok se ne slomimo, tu će da ide sve beton, znači skroz, svuda. Tako da idemo mi dalje, drugari, vidimo se. Drugari, evo nas, tu ćemo 200 iz mesta, samo da vam se pohvalim. Ovo je zid ovdje, evo ga. Znači ja sam izvezao dole prvi red i skimao sam to i sad je krenuo kolega Mo. Kaj kolega, alles gut? Ja. Evo ga. Kolega je na test. Znači on sam zida ovaj red, ovaj zid ovdje, a majstor Vlada i ja krenuli smo lagano da šalujemo. Evo ga. Užas, ljudi moji, užas čovjek, sve je živo poseko, sve je uništio, sve je upropastio, drugari moji, šta vam kažem, ja idem gore, a on se zjebava dole. Tuče neki glupi vetar, tako da vidjet ćemo koliko možemo da spasimo ovo, da nam ne bi možda otišlo sve u PM, a ne bi trebalo. Evo ga, drugari, znači vidite, to smo Vlada i ja sjebali, sad idemo znači dalje, idemo ovamo, stavljamo patos. Tamo stavljamo prozor, patos, dalje, tak, u krug i trebalo bi da tučemo i tu stranu tamo, vidjet ćemo, dokle možemo da stignemo, da doguramo. To, brate, ti... Opala! Drugari moji, evo je. Znači, idemo lagano. Zatvaranje. Visina betona nam je 24 u ovom slučaju, tako da sad krećemo dalje. Ovu stranu tučemo tamo dalje sa Vladom. Evo ga, kolega je završava lagano taj posljednji red gore. Vidimo se u nastavku, tako da pozdrav. Pozdrav drugari, mala ekipa ali zajebana. Današnja ekipa Vlada, ja i kolega Mo, Bauštela Heinsberg, nastavljamo dalje sa radovima. Koji su nam današnji planovi, dokle smo stigli itd. Prilike smo stigli juče do ovdje negdje, kako je bilo, do tu. Znači, nastavili smo ovaj deo, završeno šalovanje. Sad nam je ostao još tamo onaj deo, ako vidite, znači tamo i idemo prema ulaz, tamo glavni deo. Sad smo se ovdje pripremili, skela urađena, znači sad idemo ovaj zid da sjebemo, da bacimo. Ovaj deo ovdje, problem od prvog dana. Znači očekujemo i dalje odgovor. Mi smo ovo odradili. Faktički po planu je ovaj mali stubić. U planu nam je skroz, znači odozdo. Što bi trebali da debljina ovog zida, postojećeg starog zida, je 24 cm. Šta se dešava sad? Znači po planu je taj stubić skroz dole. Znači mi bismo trebali da štemamo to, da sečemo skroz dole. Mi smo doneli odluku, pripremili smo taj stup, međutim u međuvremenu smo zaustavljeni. Tako da to očekujemo. Svakog trenutka treba da nam se da odgovor da li se taj stup štema, spusta se do dole, da lomimo taj beton. Po meni je to uzaludno, bez veze. Znači da odvajamo taj beton, to je van, ali ne znam, to je njihova stvar, oni će da odluče. I zbog toga smo ostavili taj deo ovdje da ne spojimo. Tako da trebalo bi da dobijemo odgovor. Ako ostaje tako, onda je još bolje, imamo sve spremno, znači samo stavljamo tu dva patosa mala, stavimo ove stranice i mi smo završili, spremni smo za armaturu. Ako ne, bit će seksa, samo tako. Evo otprilike. Znači lagano čistimo i sklanjamo. Što se tiče zidanja, skoro da smo završili. Evo i to da vam kažem sad, u slučaju
svakako, znači ide, lomljenje ne ide, tu mora da dođe stup, da li će gore dole nebitno, i tu imamo između, znači u sredini ovog zida i ovde, evo ovdje su stavljeni ankeri, znači ovdje se stavlja još jedna pregrada, znači to su dva mala toaleta, koliko sam ja vidio u planu, da su dva WC-a ili tako nešto biće. To se znači zida, ostaje nam tu još jedna pregradica 11,5 i mi smo recimo završili to zidanje, nije ništa strašno. To je to, drugari, evo ovdje smo malo posložili, danas imamo lepo vreme, kao što vidite dole suvo nam je podloga, nemamo više onu vodu, nemamo više te zajebancije. To je to, drugari moji, tu ćemo mi lagano, pa ćemo da vidimo dokle ćemo da doguramo. A da, imamo neki dogovor i plan. Završavamo šalovanje, krećemo na armaturu, vezujemo armaturu i trebalo bi u toku sutrašnjeg dana da se organizuje beton. Reagovali smo, sve to, zvali smo, tako da smo u planu da sutra betoniramo mi ovo, drugari moji. Pa vidjet ćemo koliko izguramo, dokle stignemo, stigli smo, jebaj ga. Sad nas zove šef da vidimo dokle smo stigli. Halo, direktore. Super, drugari. Kao što sam vam rekao, znači imamo odgovor, ostaje nam ovo, znači tu smo u velikom plusu. Hvala šefu, hvala, mislim šta reći je. I tako to, i tako to. Znači idemo. Ovo samo privremeno stavljamo da nam drži zbog vetra i tako to da bude dok pripremimo armaturu, kasnije znači ubacujemo tu armaturu i sklanjam se ovo. Znači jedan veliki danke za našeg šefa. Dobili smo znači odgovor, drugari, ostaje ovo, super nam je, znači sve je pripremljeno, idemo samo da stavimo dva patosa i da kompletiramo to. Sad ćemo mi da se organizujemo, pravimo tamo skelu, znači idemo tu. Drugari, počeli su, znači šefovi, gazde, ne znam već ko da nam dolaze. Zašto? Zato što je lepo vreme, do juče dok je bio bazen ovdje voda, dok smo pičili u vodu, niko nam nije dolazio, a sad je lepo vreme i došli su malo da se luftiraju. Radi posao. Volela me jedna Anjanka. Tan. Dugačka li je? Ne. Čičo, ja imam 0. Imaš i ti 0? Da. U svemu je. Gdje neki jebe cela ovdje gore, a? Ne mrdaj. Ovi se svitni bez kršiti. Ne, čekaj, čiču, povodimo. Aj sad, brate. Lala, čuti da smo ga povodili u pičku maternike. Evo je, drugari. I ovo je završeno. Imali smo neku delegaciju. Evo, kao što vidite, iskoristili smo ovu. Ovdje, pošto smo to usekli, tu nam je malo specifično. Malo nas je zaustavilo. Kao što vidite, imali smo malo. Ali, nije loše. Idemo. Ništa. Pićemo mi sad lagano tamo da se pripremimo za onu prednju stranu. I vidimo se u nastavku. Drugari, idemo dalje. Evo nas u nastavku.
bauštela Heinsberg, servis Scania i man. Ovako, man, šalovanje završeno. Mislim šta reći, šta je zadatak, evo ga, ovo je zajeban dečko. Evo. Znači ja ne mogu da verujem da je toliko dečko ozbiljan, zajeba, vrate do koske. Lupom gluposti, krećemo Vlada i ja, armiranje. Znači to imamo i imamo ovu vreću. Drugari moji, evo ih. Ovo ja obožavam, znači puna vreća. Dobili smo zadatak, znači idemo dalje. Svo ovo lepilo koje je bilo, znači onaj stiropor što je bio zalepljen ovdje na ovom zidu. Znači taj lepak je bio ostao, to je doneta odluka i zadatak imamo da oštemamo sav taj lepak. To je po meni lepak, stiropor lepi na lepak, je li tako? Za to je zadužen, evo ga kolega Mo, štemenzi, bitenzi. Evo, i ovu prostoriju on završio. Evo ovako drugari, kao što vidite, pripremili smo kao neku skelicu smo napravili, počeli smo da spremamo armaturu, znači armiranje ide, rastojanje u zengi je na 15 cm, 4 šipke, evo upravo bacamo ulje, mažemo šalung sa uljem, to dobro znamo svi iz razloga zbog čega je dobro da se premaže uljem, zato što se lakše čisti šalung kasnije, lepše izgleda beton, ispadne beton lepše i to je to. Znači izvršili smo pripremu, izvezana je armatura i lagano ubacujemo, evo kao što vidite pomoću krana ubacujemo te korpe polako u šalung i to je to, malo se zadržavamo sa tom skelom dok imamo previše pozicije. Pozdrav drugari, evo nas opet, ista meta, isto rastojanje, bauštela Heinsberg. Lagano privodimo bauštelu kraju, tako da na brzaka da vas upoznamo samo dokle smo stigli i šta su nam dalje planovi. Evo kao što smo posljednjem danu izvršili pripremu šalovanje, bilo armiranje i tako dalje. Znači stigao je beton umeđu vremenu. Ja sam iz opravdanih razloga bio odsutan tog dana, Vlada je sa kolegama završio beton, izbetonirano. Sve, današnji zadatak nam je, idemo lagano, skidamo komplet ovaj šalung, sve spustamo sad dole, čistimo i to ćemo odmah da izbacimo da ne bi nam pravilo tu gužvu i problem. Imamo tu malo da se zabavljamo sa jednim zidićem da se dozida zid i vidjet ćemo šta ćemo dalje. Trebalo bi da se zida atika, u svakom slučaju, znači to je sa Vladom dogovor, pravimo mi između sobom, tako da to bi bila ta priča. Idemo mi sad sa skidanjem ovog šalunga, drugari moji. Evo ga. Scania man. Pozdrav majstori. Hello Mo. Ja, današnja ekipa. Vlada i kolega Mo. To je to, ništa drugari, idemo mi. Evo ga drugari, znači kreće naredni dan, sljedeći dan, posle betonaže naravno ide lagano skidanje istog šalunga, čišćenje, pakovanje i to je to. Normalno dole, pošto imamo onu membranu, to smo već rekli, moramo malo pažljivije sa šalungom, ne smijemo da bacamo recimo ili da spustamo onako naglo dole da ne bi došlo do oštećenja te iste membrane. Znači lagano, možete da primetite, to se skida jedno po jedno, čistimo, pakujemo normalno, slaže se dole taj šalung. Sad za sad nije nam više potreban, tako da će to jako brzo da ide vani. Čistimo polako i šta da vam kažem, to je to, čišćenje i samo čišćenje. Ali, eto, toliko vremena smo izgubili sa šalovanjem, toliko vremena armiranje, bla bla, i to se ništa ne vidi kasnije, ostaje samo taj beton. Kao što možemo svi da vidimo, to svi u stvari dobro znamo. Da to tako ide otprilike. I to bi bilo to. Idemo isto. Evo drugari, kao što ste vidjeli, šalung je skinut sve. Znači visina ovoga je bila između 22 centa do 25 plus minus, ali otprilike je znači većina 22 centa debljina puta 17,5. I to je to. Znači sad ovako ležu grede.
tom pravcu prema tamo leže grede i to smo sve mi stavili, kako bi se reklo, u jedan isti ravni jer smo stavljali lezu ili ti laser i sa njim smo prevukli sve iste visine, tako da odavde sad bi to trebalo da bude sve bi trebalo to da legne, znači u jedan ravni ovako da se napakuje. Mi bi sad trebali dole malo da se pročistimo, da se organizujemo i idemo ovu dužnu stranu zidamo atiku, onu tamo kraću i onu tamo skroz. Znači to bi trebalo da ozidamo. Kasnije kad se postave ove drvene grede, vidjet ćemo to kad će da se one organizuju, onda bi trebali između te grede stavlja se, znači zidamo i komplet izilazi atika odavde 50 centi gore. Tako da to je to, drugari, ali svakako u nastavku mi ćemo da se vidimo. Ostanite uz nas i idemo dalje. Drugari, evo nas dalje. Šta se dešava? Upravo nam je stigao treger, ili ti ova šina koju ćemo sad mi da ugradimo. Stigla je dole, mi smo je zakačili kranom, dovukli gore, evo je polako i lagano moramo da je stavimo na adresu. Drugari moji, znači šina treba da dođe na ovaj zid, znači treba da legne samo na ovaj stup, od tu, pa ide onamo, vidite gdje nam je rupa, na taj zid. Znači šina dolazi ovdje ovako. E sad ja i čika Vlada treba da se potrudimo i da ubacimo tu šinu tu. Drugari moji, idem ja sad gore na skelu, ja ću da budem na ovu rupu, a čika Vlada će da bude ovamo. Znači ona treba da uđe ovdje, pa ide onamo na ovaj zid. Tako da, drugari moji, svidjelo se to vama ili ne? Znači, to je ta priča, jebi ga. Da ne bi došlo do neke vibracije, ja ću ovo malo bolje da pričvrstim. Tako je. Achtung, 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 Achtung bitte, Entschuldigung. Ja, ja. Idemo drugari lagano, 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 lagano. A? Polako, ne smeš da guraš nikako jako, Vlado. Ne, samo ti spucao to. Dobar. Brate, znaš ti da si ovdje knap napravio rupu, je? 25. A? 25. Da, čoveč. Još 2 centa meni. Guraj ručno, Vlado. Dobar. Vlado. Može li polako sad, brate? A?
Evo drugari, uspjeli smo. Evo, tako je to. Evo, naših šefova tamo. Obilazak, znači šina je postavljena. Lagano pustamo kran do kraja. Evo kao što vidite ovdje, šina je došla na nulu. To je to drugari moji. Ja, znači skidamo, silazimo dole, sad ćemo ovo i sad treba samo još ovaj deo ovdje da zapunimo i to je to kasnije. Znači sa ovog betona ovdje, znači sa ovog betona ulaze unutar šine ove drvene grede. Znači tu one ulaze, a one od tuda dolaze i ulaze unutar grede. Znači to će dahdeka ili krovari, oni će to lepo da spakuju, to je njihov deo posla i tako da, drugari moji. To bi bilo to što se tiče ove šine. Evo drugari, legla je na naš beton, to smo znači prethodno, evo kao što vidite, gdje nam je ovaj vagrez da kažemo ili ti visine gdje smo mi to sve gledali da izvučemo tačno u visinu. Vlada proverio sadlu i belu, znači slažemo se, ok. To je to. Vlado, pusti to. Aj vidi tam ju kuku. Ok, ništa. Ništa. Ništa, rekao da mi vidiš tamnju kuku da ne zakačim slučajno ovaj i izvrnem u pičku materiju, pada dole. Show biznis bi bio. To je to. Ja ne znam šta je sad ta šina tu, koja vam ulogu vuče, nemam pojma, pa eto, taj zid se produži samo čisto ovamo, ali nemam pojma. Neko je znao šta radi sigurno, to nije naša stvar, mi smo odradili to kako su oni tražili. Tako drugari, ništa, mi sad idemo lagano da se malo tu zezamo, dižemo ovo, sve čistimo, bacamo dole i tako dalje i tako redom. I evo nas drugari, polako ali sigurno mi, Bauštelu Heinsberg, majstor Vlada i ja završavamo. Ove prostorije su sve počišćene. A za gospodu imaju malo bolje da se popnu. Ovaj deo ovdje gore, kao što vidite, ono što smo razbijali, sekli, pripremali za dalje. To smo fiksirali ovu foliju i izolirali smo da u slučaju kiše ne bi došlo do prokišnjavanja i možda da ne bi došlo do ulaska vode u tom delu tamo. Ostavljamo ovaj deo ovdje. Odmah dižemo naš kiosk. Evo ga, Vlada završava i faktički ostanem samo još ovaj deo ovdje da počistimo. Izbacujemo još ove jedne stvari, tu što imamo, znači još jedan put, dva puta spuštanje sa kranom. I lagano drugari i završavamo priču. Šta se dešava dole, pokazat ću vam ovo kasnije. Dole smo napravili haos, pošto smo samo spustali, tako da trebamo sad malo da spakujemo to, potovarimo kamion, naše najosnovnije stvari, najbitnije i pičimo na novu lokaciju. Idemo. Tako, evo. Šta radi majstor Vlada? On ga prvo buši pa posle ga lepi. Znači svuda gdje je sjebo, on traži sad ove rupe.
i lepi. Evo vidite gdje je on to sve sad morao da zalepi, vidi koliko je on tamo taka. Ali dobro, to je sve na brzaka on odradio, tako da smo sigurni što se tiče ulaska vode dole, da ne bismo došli posle u situaciju da nam neko ne bi... Gdje desi si to možda? Zebam se, nema šanse. Vidimo se. Drugari moji, evo nas u nastavku ili ti na kraju. Završetak bauštela. Znači posle 1001 put posljednje spustanje sa kranom Dixie i naš toalet ide lagano tamo dole gdje bi trebao da bude, inače ako ne mogu sad da sjebem u vodome. Zamislite od kad će se, drugari moji, šta bi se desilo. Je li nešto se desi? Kaži. Dolazim da skinem ovaj konzol. Majak. A? Znači, toilet, drugari moji, ide dole. A ja i moj majstor Vlada idemo tamo gore. Gdje ćeš? Pa ej! Vlado! A dobro, ajde. Pa neka ga čovječe, mislio sam da se ne spustaš više. Siđemo dole i gotovo. A? Pa ne možeš ga nađeš sad. Ne možeš da ga nađeš. Znači, uhvatila je kuka malo jače i mora da je skine majstor Vlada. Evo. Drugari, ovako, znači odavde taj deo, to smo sve mi zauzeli i to su sve naši, vidite otprilike šta nam je sve, znači sa onog ćoška odakle nam je kontejner za šut, znači taj deo. Sve što nam je bilo gore, faktički sve smo spustili dole, dosta toga je odveženo danas. Kao što vidite, mi ćemo sad da imamo najneophodnije, najbitnije i najvažnije stvari koje su nam potrebne za nastavak sa novom bauštelom, novom kućom. Tovarimo znači kamion, idemo prvo naša kancelarija, pokretno naš kiosk i to je to. Ali dobro, o tom potom, to ćemo da pakujemo mi sad dole, drugari moji. A evo ovako otprilike izgleda ova naša bauštela. Evo ga majstor Vlada. Ja moram da bežim za jedno polje dalje od njega zato što je on 150 kg i ja se bojim da budemo zajedno u jedno polje na ove daske. Evo vidi, i ko da ide tank, stani, 84-ka, tu stani. Čičuga je mnogo ostra, samo da znajete. Drugari moji, ovo je naša priča. Znači to smo mi izgurali, ne znam tačno koliko radnih dana, ali šta se desilo možda u početku, možda se sjećate otkad smo krenuli, počeli, znači imali smo, kako da kažemo, ove kape kao što vidite od ozgo, samo je to bilo šire, ovdje gdje smo skidali, znači komplet bio je lim,
pa su bile daske, pa stiropor neki, pa sa unutrašnje strane tamo skidali smo stiropor, pa je onda bilo štemanje, voženje istog stiropora, dole nam je bio bazen, znači ako se sjećate koliko smo vode imali, sa vodom smo najviše možda vremena izgubili i sa vodom smo se mnogo zabavljali. Ali drugari moji, to je to naša priča, znači ove drvene grede idu ovako, znači skroz tamo, to se sve postavlja tu i najverovatnije ćemo doći kasnije, znači između tih greda da se poveže visina atike. Imamo taj deo tamo, drugari moji, ovaj deo, imamo ovaj kratak, znači imamo 1, 2, 3, 4 dela recimo, imamo mi da podzidamo tu atiku. Ali to je sve potom, tu da li ćemo ja i Vlada da dođemo, da li će to možda naši kolege neko da uskoči. Znači to je ta priča i ta matematika. Šta se dešava sa spoljne strane, drugari moji, evo kao što vidite, isto i tu smo imali problem sa tom kako da je nazovemo, membrana, PVC folija, šta je ovo, taj pokrov. Mi smo mnogo to, evo postavili smo uz zid, vratili smo koliko smo mogli. To ostaje tako, tu mora da dođe neko ko je za te stvari kvalifikovan i da reši te stvari. Tako da, drugari moji, ja i majstor Vlada želimo samo da vas pozdravimo. Hvala vam puno na gledanju, na strpljenju. Puno nam znači što nas podržavate. Pišite u komentarima naše možda greške, naše gluposti. Šta god vam padne na pamet pišite, to nam puno znači. Tako da, drugari moji, sa Bauštele iz Heinsberg ili ti servisman Scania, odjavljujemo se ja i majstor Vlada i vidimo se na novu lokaciju, novi izazovi, nove zezalice. Bacite po koji like, nadam se da vam se video svidi i naš rad, mislim da smo jako korektni. Koliko to dobro. Pozdrav drugari, odjavljujemo se. Ne vam ide oblak, ja po tebe.